ପିଇଦେ 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 ବାପା ପିଇଦେ ଏମିତି ନାହିଁ ଖାଇଦେ ବସିକି ହେଲା ହଁ ହଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଚାଲିଲେ ଏବେ ହେଇଗଲା ଡୁବୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି କୋଲ୍ଡ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଯୁଗିଲିକି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ସଜବାଜ କରିଦେଇଛି ଚିତା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁବାର କାଲି ଚିତା ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଡୁଗୁ ତାର ବସି ଚିତା ପକାଉଛି ଡୁଗୁ ତାର ପିଠା କ୍ଷୀର ଭାରି ପସନ୍ଦ ଖାଇବ ଆମେ ସବୁ ପିଠା ଆଜି ଖାଇଦେବୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଡୁଗୁ ଏବେ ଗାଧୁଆପାଧା କରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଯାଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ମୋର ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତା ଗାଧୁଆପାଧା କାମ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଛେଚାଛେଚି କରିଦେଲି ତାକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କାଶ ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟା ଛେଚିଦେଲି ଏବେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ହଉ ପୁରା ଗାଧୋଇ ଦିଏ ଗାଧୋଇ କରିକି ନେଇ ଆସେ କାମ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଗଲାଣି କେବଳ ଡୁଗୁର ଗାଧୋଇ କରିଦେବ ତା କାମ ଅଛି ଟିକେ ବାକି କାମ ସାରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପିଠାପିଠି କରିଦେଇ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଟିକେ ମୁଁ ବାହାରିଯିବି ଆଉ ହେଉଛି ଏବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମହୁ ଟିକେ ବି ନାଇଁ ଖାଇଥିଲେ ପିଅନ୍ତିନି ଆଗ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତି ତାପରେ ଖାଆନ୍ତି ନିଅ ଡୁଗୁ କେମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମହୁ ପିଉଛି ପିଇଦେ 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 ବାପା ପିଇଦେ ଏମିତି ନାହିଁ ପିଇଦେ ଚଟାପଟ ପିଇଦେ 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 ପିଇଦେଲେ ତଣ୍ଟି ଯାକ ଆସିବ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପିଇଦେ ଢକ୍ କରିଦେ ପୁରା ପୁରା ଢକ୍ ଗୋଟେ ଢକ୍ କର ଦେଖ କେମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମୁଁ ପିଉଛି ମୋ ଡୁଗଲି ହଁ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଏଇନେ ସରିନି ତାର ଆହୁରି ଅଛି ଏକାଥରେ ଢକ୍ କର ଏକାଥରେ ଏତେ ସମୟ ଯାଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ପାଟି ଆଙ୍କର ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଙ୍କର ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଆଙ୍କର ଦେଖ ढाली दे ला मुझे भल नहीं कर मुझको जाइनी खाई दे बस के ना हाँ हाँ शीघ्र शीघ्र खाई दे ओके चलिए गलानी लेट को टिके हलानी सब देह भल नहीं पूरा से टिके लेट हो चलिए घरे कथा रुको अभी स्कूल जाएंगे गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ भले रही आशा कर समस्त भले रही तो आसिक ड्यूटी पहुँची गली डुगु आज स्कूल जाइए तार आक्चुअल टे देह टे खराब है कोल्ड टे कफ भी हो काश हो तार से स्कूल जाइनी आज मुझे तुलसी पत्र मुझे सकाल देते पीवा को मेडिसिन खाई खाऊला पलि आस लेट है ना खाऊला पलि आस से हाथ टे खाऊे तो टे न छाड़े से हाथ में खाइबा जानबनी से प्रायतः टे छाड़े जे हाथ में खायापी खाऊला पलि आसली मोर टाइम भी होगला हाँ से तो अच्छे घरे अच्छे कौन करवा देखिया आसिक तो पहुँचले मुझे नेलपॉलिश काली राति लगे डुगु देखिए कौच मामा मु लगे तुम लगे केत लगे तो केत लगे मुझे लगे मुझे कहले हाँ तुम आसे लगेदेवी एमती हाँ रही जाऊँगी बाल ज्वर हो जुगिली की ज्वर होता मेडिसिन खाई भल अच्छी मुझे आज सजबाज करदे हाँ भल लगुच क्योंकि ज्वर होती मुँह फुह फ्रेश न करी बेसी माने इरिटेट लगे गुगु सुंदरी ए सुंदरी टे गुड इवनिंग कहदेलु गुड इवनिंग कहदेलु कहदे हाँ
चल कौन खाईदेबू टिके कौन खाइब कौन खाइब केक खाइथिला आउ कौन पे खाइब एबे कौन खाइब चूड़ा टे खाइब आउ केक टिके नमको खाइके रहबू चूड़ा टिके खाइदेबू ना चूड़ा चीनी अमूल तू खाइदेबू ये कौन देखो मिच कि होची केले 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 आबा आबा कर देबी आबा 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 गोटे पिला को ज्वर होइतला पिला को ज्वर होइतला चुप ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯାଉଛି ଖୁଆଇ ଦେବି କ'ଣ ଟିକେ ବାଟି ଦେଇଛି ଚିତା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁବାର କାଲି ସେଥିପାଇଁ ଚିତା ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତା ଫୁଟେଇକି ବସିଛି ଝିଅର ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ବିରି ଚାଉଳ ବଟା ହେଇ ଥୁଆଇଛି ପିଠା ହେବ ହଉ ଚିତା ପିତା ପକାଇବା ପାଣିଟା ଫୁଟିଯାଉ ଆଉ चिता पकई दूसरी कुकुर देह भल ना से बस एबे भल हो देहटा जोची पटे तेरे भल नाला एबे देह भल हो पकई दिए फुल चिता देखिए काली हूँ गुरुवार ठाकुर रथर अच्छा ना काली गुरुवार पड़ुची तेणु सब चिता पकई देती एबे डुगु तार बस चिता पकाऊ डुगु 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 चिता पकाऊ डुगु तार बस चिता पकाऊ ठाकुर पाखे बहुत कम पकई अल्प पकईदेली ठाकुर पाखे आती पड़ी डुगु बस कौन कर तार डुगु एपटू आणबुनि है से पटे जहाँ कथा करू ठीक अच्छे ओके मामा हाँ तू जाऊँ पिठा टे करदेवी लेट है खियापिया हम डुगु भी खाई शोब आग तार पा पूरेदेवी तब पिठा कर खाओ रही जाऊँ पर कथा देवी डुगु भी पिठा खाइब समस्ते पिठा खाइबे आज डुगु पिठा क्षीर खाइब तार पिठा क्षीर भारी पसंद खाइब आम सब पिठा आज खाइदेबू सरला कौन है पिठा सब खाइदेबू आज हाँ आउ बोधे करें ब्लॉग कहीं झील को खुआपे करी अलरेडी 9:30 9:30 गलानी तेणुक सब सरला झील भी खाइब ना से मुझे तरतर शीघ्र शीघ्र करदे हाँ एवं रही जाऊँगी बाय बाय जब टाइम मिले तो कुछ वीडियो करी ना बोधे करें हाँ बाय 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 रही जाऊँगी गुड नाइट